Hello guys, welcome back to my channel. Mitsubishi L200 tayo guys sa 2016 model. Bali guys, ang problema nito hindi gumagana yung blower ng aircon. Di bali 1, 2, 3 ang hindi gumagana. Pero number 4 lang ang gumagana. Bali, aircon problem to guys. Ano napansin mo sa sasakyan mo, sir? Bali kahapon yan. Kahapon okay pa naman. Kasi nung bandang gabi na, pauwi na ako, bigla siyang nawala. Nawala, sir. Pero yung number 4 okay pa? Number 4 sir meron. Number 1, 2, 3 wala. Wala talaga. Ayun talaga sir ang wala. Pero yung lamig sir nandun. Andun pa yun. Ito guys, pag ganito guys ang problema, sir, pag ganyan ang problema, resistor block ang sira niyan kasi number 1, 2, 3 wala, yung number 4 meron. Yan, pag ganyan guys, ang number 4 kasi guys, direct yan guys sa switch. Yan, hindi na dumaan ng resistor block yan. Ang dumadaan lang guys ng resistor block yung 1, 2, 3. Yan, kaya pag number 4 meron, ibig sabihin na resistor block lang ang sira yan guys. Yan guys, testing muna natin. Sir, testing muna natin. Start natin sir, start mo lang. Doon ka na lang sir sa kabila. Yan, pag ganyan guys, 1, 2, 3 wala, number 4 meron. Ibigyan ko kayo ng tip guys, resistor block lang ang sira niyan. Sige sir, paki-start mo nga. Yan, start natin guys. Yan. Ay, number 3. Ayan, pumitik na guys yung yung compressor kasi naka number 3 siya. Yan, number 1. Yan guys, wala. Sabagay guys, hindi niyo mararamdaman yan kasi nanonood lang kayo eh. Yan, 2, 3, 4. Yan guys, yan, naririnig niyo yan guys kasi hangin yan guys eh. Yan. Patayin natin yung number 4. Yan, nawala guys. Yan, pero may lamig siya sir, di ba? Meron. Yan. Yan guys, bibigyan ko kayo ng tip guys. Pag ganyan na 1, 2, 3, wala. Number 4, meron. Pag ganyan guys, resistor block ang sira niyan. Yan guys, ituturo ko sa inyo ang location ng resistor block nito ng Mitsubishi L200 guys. Ito nga marek. Radio to ba? Makabarek din. Sir, pakipatay radyo, baka maka-apply tayo. At patay nyo muna sir. Kasi magbubuhay pa rin. Ayan po ang pilit at saka maiksing pilit. At saka ilaw. And guys, ito ang location ng resistor block. Guys, hindi pa rin. Okay, tutok mo. Medyo mahirap lang guys. Yan. Yan lang kamareka. Yan, ganyan lang. Ito guys ang resistor block ng ganitong L200. Yan, nandito yan guys sa tapat o taas ng accelerator. Yan, nandito yan guys. Yan, bubunutin natin yan guys. Ito guys, sasabihin ko sa inyo guys na merong resistor block na repairable, merong hindi. Yan, ito guys, sana ma-repair natin. Bunutin muna natin guys yung socket. Medyo mahirap lang. Tanggalin na lang natin guys. Baka maputol eh. Yan, ito guys, meron niyang metal screw. Baka may stiff neck tayo. Yan. Tapos ito guys, medyo mahirap na putin. Yan. Kaya paabot flat screw. Yan, ito guys ang resistor block niya. Merong resistor block guys na repairable, merong hindi. Yan, bunutin natin. Yan guys, pipindutin nyo lang yan. 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 Ito guys ang resistor block. Ayan sir, bumitaw. Ito guys, ibig sabihin na repairable siya. Parang na-repair na to sir. Ayan, marami na yung tingga niya eh. Ayan, ito guys. Ano yan sir, lagi ka naka number 4, number 3? Bale, 3 lang. 3 lang. Kasi ang 3 sir, medyo malakas na yun eh. Kaya bumibitaw. Yan guys, ito ihihinang lang natin yan guys. Yan. Buti sir, repairable. Ayan, ihanda mo yung panghinang. Operating room, buksan natin. Oo, marami.
Ganito guys, sa tingga naman to. Yan, ihinangan natin yan. Nasa inlet. Dito tayo guys sa operating room. Yan, yan mo to. Kailangan guys, hinangin natin ng hinang na hinang. Yan, huwag mo masyadong diinan. Kasi baka masira. Yan, ito guys yung mahiwagan natin pang hinang. Sana guys, ma-repair. Pag na-repair, walang gasto si sir. Yan. Ika lang ha. Dagdagan natin. Yan. Huwag mo muna angat ha. Huwag mo muna. Yan guys, basahin natin. Okay. Yan guys, kitang kita naman. Hinang na hinang. Yan. Yan guys, testing natin. Sir, sana gumana. Yan, ito guys, testing muna natin guys. Hindi ko muna isasalpak doon sa evaporator. Yan, salpak muna natin sa may socket. Yan. Ito kasi guys, ang ano na to, resistor block, dapat malalamigan to. Kaya nasa loob to ng evaporator. Yan. Yan, layo natin guys kasi baka dumikit. Pasok ko dito. Mamaya natin tornilyohan. Yan. Sige sir, start. Sana sir, kumana. Ayan sir. Okay ba? Yes. Sir, okay ba? Yan guys. Talaga, GN. 1, Highly recommended. 2, GN pala din. 3, 4. Okay ba sir? Okay. Yan, 3. Yan. Ito guys, hindi niyo nararamdaman yan, pero yan, ang customer natin. Okay. Yan. Highly recommended. Pero okay ba sir? YouTube channel na GN pala din. Ayos, ayos. Kasi sir, alam ko, nasa 1,000 plus din yan, sayang din pera sir eh. Kaya lang sir, wag ka masyado magti-3 o 4. Kaya bumibitaw yan dahil sa nagti-3 o 4 ka. Okay. Yan, kailangan may maintain mo rin sa misa sa 1, 2. Mihira ka lang mag 3 o 4 pag sobrang init talaga. Sir. Sir, shoutout ka. Yun. Shoutout ulit sa asawa ko. Sir, maraming salamat. Thank you din sa GN pala din. The best talaga. Highly recommended. And guys, ganyan lang. Wag muna kayo guys bibili ng resistor block. Sundan nyo lang yung video ko. Hanapin nyo muna guys yung resistor block. Pag number 4 meron, number 1, 2, 3 wala. Yan, resistor block lang yan guys. Sir, maraming salamat. Okay, Ingat sa pag-uwi. Thank you din, thank you. And guys, maraming salamat.